पूर्वी खबर। कुमार बाजार से बख्तर नगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब गैस गोदाम के समीप स्थित झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे उठती लपटों और धुएं के गुबार को देख क्षेत्र के लोग संभावित खतरे की आशंका से भयभीत हो उठे। चूंकि घटनास्थल एक गैस गोदाम के बेहद करीब था, इसलिए स्थानीय निवासियों में किसी बड़ी अनहोनी को लेकर भारी दहशत फैल गई। लेकिन सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल अधिकारियों ने इस दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण सूखी झाड़ियों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं, इसलिए विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण वाले स्थानों के आसपास साफ सफाई और सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब हमने गैस गोदाम के मालिक से सीधी बातचीत की तो उन्होंने सुरक्षा मानकों और बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। আমার স্টাফ আমাকে ফোন করলো যে এখানে আগুন লেগে গেছে। আমি তুরন্ত ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করলাম, ওনারা তুরন্ত চলে এলেন। তারপরে গাছগুলো কেটে ঝোপঝাড়গুলো কেটে পরিষ্কার করে জল ঢেলে আগুনটা পুরো একদম কন্ট্রোলে নিয়ে নিয়েছেন, কোনো অসুবিধা নেই এখন আর। তো যাই হোক, একটা আগুনের ব্যাপার তো কোথায় কখন কিভাবে ছড়িয়ে যায় সে একটা তো ভয় থাকেই, যে কারণে তুরন্ত ফায়ার ব্রিগেডকে কল দেওয়া। মানে কি পুরো ঝাড়িতে আগুন লাগাছিল? ঝাড়িতে লেগেছে আগুনটা, কিভাবে লেগেছে এখন তো ওনারা এক্সপার্ট ভালো বলতে পারবে। আমি তো এখানে ছিলাম না, এরা স্টাফরা আমাকে ফোন করে বললো যে আগুন লেগেছে, তাড়াতাড়ি ফায়ারে খবর দিন। পাশে গ্যাসের গোডাউন? হ্যাঁ, গোডাউনটা আমারই আছে, ওখান থেকে প্রায় 100 মিটার দূরত্বে এইদিকে লেগেছে, ওইদিকে 100 মিটার দূরে লেগেছে। মাঝখানে অনেক ফাঁকা আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমার গোডাউনে ভয় নেই। কিন্তু তবুও তো যেভাবে হাওয়া বইছে, যেভাবে আগুন লেগেছে, আমাকে আমার সেফটিটা তো আমাকে করতেই হবে। এখন কি রকম? হ্যাঁ, সব কন্ট্রোলে আছে। আগুনটা খুব ভয়ানক নয়, আগুনটা খুব অল্পই লেগেছে, কিন্তু ভয়ানক হতে তো সময় লাগে না, আগুন বলে কথা। কিছু ক্ষতি হয়নি? না, কোথাও কিছু ক্ষতি নেই, কয়েকটা ঝোপঝাড় শুধু পড়ে গেছে, কোনো ক্ষতি নেই। এমনি আমার ভেতরে কুয়ো টুয়ো আছে, ওখান থেকে জল টল দিয়ে প্রথমেই তো প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট যেটা করার সেটা তো করেইছে। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে, ওনারা সমস্ত ব্যাপারটা করছেন। আপনার নাম? আমার নাম মিলন মন্ডল, আমি গোডাউনটা আমারই। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।